दोस्तों, ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिन्होंने चुनाव से पहले लगातार, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सरकार हो, हर किसी को ईवीएम को लेकर के चेताने की कोशिश करी कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो चुनाव में धांधली होगी। इसके अलावा चुनावी डेटा को लेकर के भी सवाल लगातार एडीआर ने उठाया कि चुनाव में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। हमने भी आप तक लगातार ये खबर पहुंचाया और सवाल भी देशनीति ने उठाया कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो भी रहा है, जिसका जवाब आज हमारे हाथ में है। जवाब है कि नहीं। एडीआर ने एक विस्फोटक खुलासा किया जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है कि क्या वाकई 5 करोड़ वोटों की डकैती हुई है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट से निकली पर्चियों के बीच मिलान कराने के खिलाफ फैसला सुनाया था, क्या वो आज जिम्मेदारी लेंगे? क्या चुनाव आयोग, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव होने का दावा ठोका था, जिस राजीव कुमार ने चीफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिनचरों की मामलिनचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है, क्योंकि आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोग सारी दुनिया की ख़बरों की जानकारी रख सके और कोई भी आप लोगों को गुमराह ना कर सके, कोई आप लोगों को बेवकूफ़ ना बना सके। बहरकैफ ये देखा आपने अभी 1 मिनट 17-18 सेकंड का ये इसलिए रखा मैं ये क्लिप, ताकि देखो आप क्या चल रहा है। और हम सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं उनको, और जो एजेंसी है एडीआर, जो इससे पहले भी एक्सपोज करी थी वो ईवीएम को लेकर नताइज किस तरीक़े से बनाती है, बिगाड़ती है, किसका खेल ख़राब करती है, किसका अच्छा करती है, सारी चीज़ों का इल्म हम तो आप लोगों को दे चुके हैं, बता भी चुके हैं। लेकिन फिर एक मर्तबा जिस तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर तहक़ीक़ की और ये साफ निकल कर आ गया कि 5 करोड़ वोटों की ये गफला हुआ है। 5 करोड़ वोटों का इस बीजेपी ने, एनडीए ने जो गड़बड़ी की है, अब उसके ऊपर ये साफ़ हो गया। एडीआर ने जिस तरीक़े से एक्सपोज किया, ये आप लोगों के सारे देशवासियों के सामने है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी सबूत मांगता है। इसलिए उसने एक अपनी कमेटी तश्कील दी, एक कमेटी बनाई और उसके ऊपर छानबीन करने के लिए, तहक़ीक़ करने के लिए तकरीबन 1 महीना 7 दिन का, यानी 37 डेज़ का टाइम लिया। अब कहीं जाकर वो मालूम किया। करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चंद्रचूड़ ने पहले तो काफ़ी ख़ेख़े लगाए, काफ़ी मजाक किया उन्होंने, मजाकी मूड में थे शायद वो। करते हुए उन्होंने ये कहा कि क्यों ना हम एनडीए की वो ज़ब्त कर ली जाए, करे नहीं, एक सवाल करे उन्होंने वैसा मजाक टाइप में। तो अब मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चंद्रचूड़ अब छोड़ने वाले नहीं हैं। उनके बातों से साफ ये लग रहा है कि एक ऐसे नताइज देशवासी देखेंगे जो कि आपने कभी नहीं देखा, आपने कभी नहीं देखा। और ये एनडीए जिस तरीक़े से इस वक्त परेशान है, बीजेपी, हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। ये 5 करोड़ बोले तो सीधे सीधे ये 98 सीटों का गफला करी है बीजेपी। 98 सीटें कम नहीं होते मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। 98
کس کو کہا جاتا ہے, 98 سیٹ کس کو کہتے ہیں. تو اس کے اوپر بڑی پیچیدگی سے, بڑی سنجیدگی سے سپریم کورٹ فیصلہ لینے جا رہا ہے, جس کی تقریباً 7 ججوں کے ایک بینچ تشکیل دی گئی ہے, جس کا ناموں کا تو اعلان نہیں کیا گیا. ہو سکتا کل تک وہ نکل کر نامے آ جائے اور منڈے کے دن یہ بیٹھک بیٹھے گی, اس کے بعد یہ فیصلہ لیا جائے گا. کیونکہ اب سرکار انہی کی کھچڑی سرکار ہے, یعنی کھچڑی بولے تو سب ملا کے پکاتے ہیں, ویسی بنی ہوئی ہے. تو اس کھچڑی کو کھٹا چاہیے یا چٹنی چاہیے, نہیں تو نہیں کھا سکتے ہیں نا بھائی. اس کتنا بول کے مزہ دے گی وہ, اتنا روکھا پن بھی نہیں ہے اس کے پاس جتنا کم سے کم چاہیے رہتا, نہ گلتی ٹائپ میں ہے. تو انہوں بولنے کا مطلب, میں بھی اب یار جس طریقے سے انہوں ایکسپوز ہو رہے ہیں, جو ان کے فاقے پڑ رہے ہیں دیش واسیوں کے سامنے, تو میرا بھی کام بنتا ہے کہ میں بھی ایک مذاقہ ٹائپ میں ایک ایسا لفظ استعمال کروں تاکہ آپ لوگوں کے چہروں پہ بھی ہنسی آ جائے. تو میں کوشش کر رہا ہوں, کامیابی ناکامی آپ خوش ہونا وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں. میں جتنا ہو سکا ایمانداری سے کوشش کرتا ہوں, اور ان کے پردے فاش بھی کرتا ہوں اور ان کے چہرے بے نقاب بھی کرتا ہوں. کسی طریقے سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ساودھان رہو, ہوشیار رہو, ان کے چنگل میں نہ پھنسو. کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے جو دیش کے ساتھ, دیش واسیوں کے ساتھ جو حرکتیں کی, یہ اب ان کے سامنے آ رہا ہے. ان کی ہر وہ چیز کے اوپر اب نظر رکھی گئی ہے, ہر وہ چیز چیک ہو رہی ان کی. انہوں ماضی میں جو کیے تھے وہ سارے چیک کرنے کے آرڈرز آ چکے ہیں. تو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, یہ بڑی خوشی کی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. جس طریقے سے ان کو روندنے کا کام جو سپریم کورٹ کر رہا ہے, اور جو کام دیش واسیوں کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ان کو سبقت نہیں دی. سبقت یعنی ان کو میجارٹی نہیں دی آپ لوگ, وہ پاور, وہ طاقت نہیں دیے, اس لیے آج ان کا یہ حال ہو رہا ہے. ان کا حال انہوں خود ذمہ دار ہے. یہ جو بنا لیے ہوئے ہیں انہوں, جس طریقے سے انہوں سوچے تھے کہ ان کی ماتا جو جہیز میں لے کے آئی ہے دیش, اس لیے جو دل میں آیا کر دیے انہوں, جو دل میں آیا بول دیے انہوں. یہ نہ منہ کو روک تھی ان کی, نہ کوئی ان کو ڈر و خوف تھا. تو ان کے ساتھ تو یہ ہونا طے تھا جو ہو رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, آپ لوگوں سے ایک ہی اپیل ہے اس بھائی کی, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, اور ویڈیو پوری دیکھو اور اپنے دوست احباب تک بھی بھیجو, تاکہ جس طریقے سے انہوں ایکسپوز ہو رہے ہیں, اور یہ جو ڈیسیشن آنے والا ہے سپریم کورٹ کا ای وی ایم کو لے کر, ای وی ایم کے گھوٹالے کو لے کر, ای وی ایم کی سیٹنگ کو لے کر, اور یہ سرکار جو ایکسپوز ہوئی ہے ای وی ایم کو لے کر, یہ ہر دیش واسی کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال آپ لوگ بھی دیکھو, اپنے 4 دوست احباب کو بھی دکھاؤ. السلام علیکم.